یہ موسم بڑا خوشگوار ہو گیا اب پچھلے خوشگوار ہی ہو گیا نا. پہلے ٹھنڈ پڑی بلکہ اس سال تو لاہور میں تقریباً برف باری بھی ہو گئی لیکن موسم اب خوشگوار ہو گیا. لیکن یاسر صاحب جس طرح سے گرمی جا رہی ہے نہیں یہ تو بالکل یو ٹرن لیا ہے. ہاں یو ٹرن ہوتا ہے نا کہ اٹ ٹیپرز آف آہستہ آہستہ یو گریجویٹ انٹو سم تھنگ. میں نے یہ تو یکدم 2-3 دن میں نا باقاعدہ میں نے کہا ہے کیونکہ ہمیں بہت سارے یہاں پہ لوگوں کو نا بڑی بے چینی سے گرمی کا انتظار تھا. ان کو میں کہتا تھا گرمی ایسی ٹکا کے پڑے گی کہ آپ کے پسینے چھوٹ جائیں. تو آپ یہ مراد ہے یہ سب لوگ ہیں. آپ کہیں کہ موسم جو ہے وہ پرویز مشرف ہو گیا, یو ٹرن کر گیا. نہیں یار میں ایک بات بتاؤں, یہ پرویز مشرف صاحب کا وہ گھسیٹ لیتے ہیں ہمیشہ. ان کے جو سب سے بڑے جو معترضین ہیں نا وہ بھی ہوتے تو یہی کرتے. پرابلم یہ ہے باہر بیٹھ کے باتیں کرنا بہت آسان ہے. جس کو یہ پتا ہو نا کہ ہوگا کیا, قیمت کیا دینی پڑے گی, وہ پھر اور طریقے سے میرے دل کو کچھ ہوتا ہے. مطلب صحیح بات کر رہے ہیں. میں بیسیکلی ایک ریئلسٹک آدمی ہوں. ہمارا جس طرح کا ملک ہے, جس طرح کے ہمارے حالات ہیں, یو ٹرن والی بات نہیں ہے. آپ ریئلسٹک رہے, مجھے آئیڈیلسٹک رہنے دیں. ہاں آپ رہیں, آپ کی عمر ہے. یاسر صاحب وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں, میں گھوڑا میرے پاس ہے, میں پیش کر دیتا ہوں. تلواریں بھی ہیں, آپ کو پتا ہے. میں وہ آئیڈیلسٹک نہیں ہوں بھائی, نکل جائیں. نہیں پلیز, میں وہ صحیح کہہ رہے ہیں یاسر صاحب. مجازی گروپ جوائن کر نہیں آپ کس قسم کا الزام لگا رہے ہیں مجھ پہ؟ کمال کر دیا ویسے آپ نے. آپ بات نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو اندازہ نہیں ہے. جال دیکھتا ہے, یہ جو ہمارے ایک حمیت اور خیرت گروپ ہے نا, غیرت گروپ, اس کا مطلب یہ ہے کہ سوائے یہ 10, 20, 50, 100, 200 بندوں کے باقی کسی میں غیرت نہیں. وہ بھائی خدا کا خوف کریں آپ. اس ملک کی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کا بھی فشار خون ہے, ان کو بھی یہ عزت یہ وہ ساری ان چیزوں کا خیال ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو ہے نا ذوف کا غصہ, وہ اس نے ندامت پہ ختم ہونا ہوتا ہے, خجالت پہ ختم ہوتا ہے. اور نبی کریم کا حکم ہے کہ شریف آدمی کو, ایک درست آدمی کو, وہ اس کام میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے جو وہ نبھا نہ سکے. میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. آپ چاہیں گے تو اگلی بار میں کوٹ ان کوٹ آقا کا فرمان آپ کے آگے رکھوں گا کہ وہ جاہل ہے. ٹھیک ہے, ہاں, بھلے آدمی کا یہ کام نہیں ہے کہ ایسی جگہ وہ ہاتھ ڈال دے جو اس کی ذلت کا باعث بنے. ویری گڈ. سو اس لیے ٹیک اٹ ایزی. اچھا, فشار خون سے مراد آپ کی یہاں بلڈ پریشر تھا نا؟ ہاں بلڈ پریشر. بات سنیں, میں ایک بات بتاؤں, ویسے میں بڑی بےہودگی کر گیا ہوں, میں سب آپ کو سمجھ آ گیا جو میں نے کہا. بالکل ٹھیک ہے. میں تو ان لوگوں سے, اچھا ایئرپورٹ کو مطار لکھ رہے ہیں, 25 سال لکھو بھائی تم, ربع صدی, ریڈ انڈین ہے, سرخ ہندی. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے ان پر تنقید نہ کریں. آپ نے نہیں میں نے جک ماری ہے, میں نے فوراً مان بھی لیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ فشار خون یا بلڈ پریشر شوگر سے جو ہے نا, شوگر تو چینی کہہ لینا. نہیں, شوگر میں دوسری بیماری والی شوگر کا ٹیسٹ خون سے ہوتا تھا, لیکن اب میں نے ایک خبر پڑھی کہ اب آنسوؤں سے شوگر کا ٹیسٹ کیا جائے. حالانکہ آنسو نمکین ہوتے ہیں. اچھا, یہ کیسے؟ اچھا یار, میں آپ کو یہاں مجھے ایک بات یاد آئی بڑی دلچسپ. لالو پرساد یادو کافی سال پہلے کی بات ہے, اسلام آباد آئے ہوئے, ہماری گپ شپ چلتی رہی. کھانے کے بعد کسی نے کہا کہ بھائی کوئی میٹھا لے لیں, تو لالو پرساد یادو کا ایک جملہ مجھے آج تک نہیں بھولا. اس نے کہا مجھ کو چینی ہو گیا ہے. چینی ہو گیا ہے. اچھا, وہ خیر لوگ ہنس پڑے. اس نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا, میری بیوی ربڑی دیوی ہے, میری سالی امرتی دیوی ہے. اور پھر باقاعدہ انہوں نے اپنی باقی سالیوں کے نام گنوائے جو سارے مٹھائیوں میں تھے. موصوف کا اپنا نام بھی پرساد ہے, تو پرساد میں مٹھائی کھاتے ہیں. اچھا نہیں, یہ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ شوگر ٹیسٹ کے لیے خون کی بجائے اب آنسوؤں کا استعمال کیا جائے گا. نہیں, مطلب دونوں کر لیں. نہیں, وہ زیادہ ایکوریٹ ہوگا. نہیں یاسر صاحب, جو زیادہ ایکوریٹ ہوگا. نہیں, ان کو رلایا کیسے جائے گا؟ مار پیٹ کی جائے گی. میرا خیال ہے کوئی بھی نیوز چینل دکھایا جائے گا ان کو, تو بیچارے جس طرح کی خبریں. اچھا, وہ آنسوؤں سے یاد ہے, وہ محسن صاحب میرے گھر میں سوئی گیس میں سے پانی آنا شروع ہو گیا اس کے پائپ میں سے. یہ کیا ہوا؟ اگر ویپٹا سے روشنی کی بجائے اندھیرا آ سکتا ہے, ہاں, تو واسطہ سے پانی کی بجائے بلبلیں نکل سکتے ہیں. مجھے یاد ہے, میں نے آپ کو مبارکباد دینی تھی کہ اب آپ جو اگر فرض کریں مہینے کا 1 لاکھ روپے ٹیکس دیتے ہیں نا, تو میں تو زیادہ دیتا ہوں. چلیں زیادہ دیتے ہوں گے ماشاءاللہ. تو وہ عالم پناہ نے ایک نیا صدارتی فرمان جاری کیا جس کے تحت اب آپ 1,15,000 دیا کریں گے. 15% جو ہے اس کے اوپر 15, اس کی وہی میں کہہ رہا ہوں نا, ٹیکس کے اوپر. تو 15% جو ہے وہ فلڈ سرچارج ہے جو آلریڈی ہم دے رہے ہیں اس پہ. 1 لاکھ اگر آپ ٹیکس دے رہے ہیں تو 15% مزید, یعنی کہ 1,15,000. 1.5 لاکھ دے رہے ہیں ایک دفعہ دیں گے. فلڈ سرچارج کا نام رکھا ہے. چلیں کوئی بات نہیں, خیر ہے. اور اتنے جگہ ٹیکس ہیں وہاں, ایک اور صحیح
नहीं, लेकिन इसका नाम वैसे ब्लड सरचार्ज होना ही था, ये तो खून निचोड़ के निकाला जाएगा। ये आज समझ आई है आपको, ये तो आदमखोरों का सारा निजाम है, ये तो मैन ईटर्स हैं, इनके मुंह को वाकई खून लगा हुआ है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम दहशतगर्दी समझते हैं जब तक लोगों के चीथड़े ना उड़े, खून, धुआं, धमाका, आग ना हो, अदरवाइज ये सारी दहशतगर्दी है जो लोगों के साथ रवा रखी जा रही है। दहशतगर्दी से ही मुझे एक बात और मेरे ज़हन में आई, एक प्रोग्राम लगता था जियो पे, जॉर्ज का पाकिस्तान, बड़ा मशहूर प्रोग्राम था। वो जो जॉर्ज उस प्रोग्राम में था वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है, ये शायद चला गया। अच्छा बात सुनो यार, वो तो एक तरक्की याफ्ता महजब माशरे से आया था, यहाँ तो जो जमपल है यहाँ की वो जाने के चक्कर में है। तो वो अगर जॉर्ज चला गया तो क्या है, जॉर्ज चला गया तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ तो जुम्मा भी जा रहा है। वो ठीक है आपकी बात, लेकिन एक बंदा बाहर से आया, उसने यहाँ शादी की, वो यहाँ रहना चाहता था। अच्छा नहीं, लेकिन बेगम छोड़ गया कि साथ ले गया? देखना पड़ेगा। देखने वाली बात जो है वो आपने देखी नहीं, उसका जाना तो इज अंडरस्टैंडेबल, ठीक है ना। मैं अगर इस उम्र तक ना पहुंच गया होता तो शायद मैं भी संजीदगी से सोचता गया। अगर वो बेगम साहब लेगा ना तो उसके ऊपर सरचार्ज टैक्स लगा देना चाहिए। गुड वन। अच्छा, एक बात मैंने अक्सर नोट की है, आपने भी शायद नोट यकीनन की होगी, आप जब कहीं जाते हैं ना शॉपिंग सेंटर्स में या कहीं और, तो हमारे अजीबोगरीब किस्म के अखलाकी रवैये हैं। मसलन आप अखलाकियात के साथ आपका तल्लुक ही कोई नहीं है, रवैया किधर से आ गया? यही मैं कहने लगा हूं ना। मतलब अगला बंदा अगर दरवाजा खोलता है ना कोई, तो उसने ये नहीं देखना पीछे से कोई आ रहा था मैं उसके लिए खोल लूं, पकड़ के रखूं कर्टसी में, शुक्रिया कहूं या कुछ नहीं। और अगर अगले बंदे ने ये दरवाजा खोल के रख भी लिया कि आप गुजर जाएं, तो पिछले आने वाला गुजरा ऐसे गुजरेगा जैसे आप उसके दरबान हैं और आपका काम यही था कि उसके लिए दरवाजा खोल के रखें। यासर साहब सारे गुजर जाएंगे, वो अकेला बेचारा अकेला खड़ा रहेगा। अच्छा नहीं, वो हमारे तो एक मुहावरा भी है कि ये सवाब का मारा हुआ है। उसने कहा, वो लेटे हुए थे ना, उसने कहा अच्छा पानी पीने गए हो, मेरे लिए भी एक, वो ले आया। दूसरे ने कहा मेरे लिए भी एक। उसने कहा ये बेचारा बेहोश होने वाला हो गया है, उसने सवाब का मारा हुआ है। असल प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं जो बात करता हूँ ना कौम की तालीम और तरबियत, ये मुझे अब लगता है मसला नंबर 1 ये है। जापानीज को देखें, सल्यूट करने को दिल करता है, खुदा की कसम, नो डाउट। आप उनका इन हालात में ऐसे खौफनाक क्राइसिस में उनका डिसिप्लिन देखें। उन्होंने अपनी दुकानों के शटर्स उठा दिए हैं, पैसे हैं तब ठीक है, नहीं है ले जाएं। और मुझे पता है कि एक एक बंदा पैसे वापस भी करेगा। व्हाट अ नेशन, क्या बिहेवियर है इस क्राइसिस में, इतना आलीशान और खूबसूरत बिहेवियर। नेशन ऑफ मल्टीनेशनल। याद आ जाती है वो बात जो हमारे एक जंग का बड़ा मशहूर किस्सा है ना, कि उसने कहा अलतश, तो उसने कहा नहीं मेरा भाई प्यासा है, उसको दे दो पानी। उसके पास लेके गया, एक और आवाज आई अलतश, वो उधर चला गया, वापस आया, सारे मर चुके थे। ये वो लेकिन वो पास ऑन करते रहे, खुद प्यास से मर रहे हैं। कभी ये रवैये हमारे थे। हमारे रवैये तो अब ये है ना कि अगर आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे ब्रेक लगाएंगे तो पीछे से गाड़ी आपको लग जाएगी आके, ज्यादा ब्रेक मत लगाएं ज़ेब्रा क्रॉसिंग। आपका रवैया क्या है? एहतजाज करना है, रैली निकालनी है, टायर जलाने हैं, शीशे तोड़ने हैं, ट्रैफिक सिग्नल शॉर्ट हो गए करने, अल्लाह खैर सलाम। आप अक्सर महंगाई का यहाँ पे बड़ा वो एक शाम गरीबा भी बयान करते रहते हैं। सारे ही जो एक बहुत बड़ा इदारा इस काम के लिए मेरे हिसाब से रिस्पॉन्सिबल है वो है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसका बहुत से लोगों को पता ही नहीं। अच्छा, आज उनके एक्सचेंज में लेजेंड है हमारे उस पाकिस्तान में, तो ये बहुत अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, जमाल साहब भी ये लॉयर हैं, आइए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आप क्या हाल है? हम बैठ के कोई कीमतों का कंट्रोल करें। मैं असल में वो सुई गैस का पता करो, उसमें से पानी आ रहा है, तेल ना निकला कहीं से। अच्छा, वो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ना हसन साहब, वो बड़ा एक रोबस्ट किस्म का इदारा है, क्योंकि इसका काम सिर्फ मोनोपोली कंट्रोल अथॉरिटी से मेरा ख्याल है बढ़ चुका हुआ है। एम आई राइट खालिद साहब? बिल्कुल सही कहा। क्योंकि आप लोगों ने शुगर और सीमेंट कार्टल्स और इस तरह से जो बड़े बड़े इनको माफियाज कहना चाहिए, इन पर आपने बहुत अरबों रुपए के जुर्माने की, उन जुर्मानों का बना क्या? पहले तो ये बताइए। अच्छा नहीं, पहले तो ये पूछ लें, मैं जाती जरूर पूछना चाहूंगा कि खुद इनका क्या बना। क्योंकि इस तरह के अल्लाह ने सेहत और जिंदगी दे, इस तरह के लोग जो है ना वो हमारी मशीन हजम नहीं करती। इस तरह का पुर्जा आ जाए ना बीच में, ये बात सही है, सारी मशीन डिस्टर्ब हो जाती है कि इस पुर्जे को बाहर फेंको।
اب پہلے تو آپ اپنا بتا دیں با کردار آدمی اس زمانے میں بھی یہ یہاں سے شروع کریں. ہاں یہاں سے شروع انہوں نے کریں. ریموو کیا تھا مجھے، اچھا جی. مگر وہ پھر میڈیا نے کافی شور مچایا، وہ اگلے دن ہی انہوں نے اس کو وڈرا اچھا، کر آپ دیا. جیسے آدمی کو تو ایکسٹینشن دیا جاتا ہے، یہ کیسا بالکل ہی فالتو فضول ردی آدمی. میں اب نام نہیں لینا چاہ رہا، ڈزنٹ لک نائس. سال سے بیٹھے ہیں، جان ہی نہیں چھوڑ رہے، اور دنیا جانتی ہے کہ یہ چور ہیں، ڈکیت ہیں. نہیں ابھی تک ڈلیور نہیں کر رہے. صاحب نے کہا آئی ایس آئی کے ڈی جی کو ایکسٹینشن ملی ہے. لوگوں نہیں، کو میں وہی واقعی کہہ رہا ہوں idea کہ نہیں ہے. آپ کو یہ ایکسٹینشن نہیں دے سکتے تھے. نہیں، اس میں قانون میں کی شک ہے، اس کے مطابق 65 سال کی عمر ہے جب تک. بس اس کے بعد. اگر یہ چاہتے ہیں تو گورنمنٹ قانون کو بدل سکتی ہے، وہ تو علیحدہ بات ہے. ٹھیک. مگر میں نے نہ ان سے پوچھا، نہ انہوں نے مجھے. نہیں، انہوں نے تو خیر پوچھنا ہی، بلکہ جہاں تک انہوں نے تو شکرانے کے نفل ادا کیے ہوں گے کہ جان چھٹی. فائنس تو ان کو ہوئے ہیں، اور ان کی اچھی خاصی ان کی ہم نے Can you recall the figure جی؟ 7 ارب روپے تھے ٹوٹل تھا 6.3 بلین، مطلب 6.5 ارب، جی. سوا 6 ارب کہ صرف سیمنٹ کے. سیمنٹ. مگر یہ صرف اس سے نوعیت پتہ لگتی ہے کہ ان کی کتنی serious ہیں. کتنا سیریس. تو باقی وہ تو پھر اب وہ عدالت اچھا، میں یہ جو گئے آپ ہیں. نے فائن کیا، اس کی وصولی کس کی ذمہ داری ہے؟ ہاں یہ ایک بات. نہیں، وصولی تو ایک تو سرکار کی بھی آتی ہے، تاکہ امپلیمنٹ کرنا ایونچولی تو پھر وہیں آتی ہے نا. نہیں، کون سا ڈپارٹمنٹ نہیں، سرکار کا نہیں. جو اس کے لیے یہ تو آپ دیکھیں نا، اصل میں جو بات یہ ہے کہ ہم نے جا کے فائن لینا ہے، کلیکٹ کرنا ہے. اگر وہ نہیں دیتے تو پھر اس کے پھر اور طریقہ کار ہے، وہ پھر آپ نے اپروپریٹ ڈپارٹمنٹ پہ جانا ہے. میں بتا رہا تھا اپنے کولیگ کو ہی پہلے کہ یہ پریوی کاؤنسل کا فیصلہ ہے 1930 کا، کہ اصل جو پرابلم آتی ہے لیٹیگنٹ کی، وہ جب فیصلہ اس کو حق میں مل جاتا ہے نا، تو اس کو امپلیمنٹ کا کرنے کا. اوکے، یہ بتائیں آپ، بلکہ میں ان سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جو یہ فیصلے اس طرح سے ہوتے ہیں، تو یہ جو اتنی جائنٹ ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، تو ان کے پاس بڑے ریسورسز ہوتے ہیں ان کو منور کرنے کے. جس طرح انہوں نے کہا کہ فائن تو ہوا اربوں روپے کا، لیکن وہ کلیکٹ نہیں ہو سکا. تو یہ کس طرح کلیکٹ ہوتا ہے فائن؟ ایک قانون دان کے طور پہ. ہاں، اس میں تھوڑے سے مسائل ہیں. اس ہمارے کمپٹیشن کمیشن سے متعلقہ جو قانون ہے، جو اب ایکٹ ہے 2010 کا، اب اس میں دیکھیں چیلنج کر دیا گیا اس قانون کو بھی، اور وہ طریقہ کار کے جس طریقے سے امپوز کیے گئے یہ فائن. اور وہ ہر مرتبہ جب یہ ہو رہا ہے، جب فائن امپوز ہوتا ہے، وہ پارٹی جو ہے عدالت میں چلی جاتی ہے، اس پر اسٹے مل جاتا ہے. لیکن سپریم کورٹ کے پاس جاتے ہیں، ہائی کورٹس میں. ہائی کورٹ کے پاس اختیار ہے. یہ پچھلے 2 سال سے تقریباً یہی کام ہو رہا ہے. ایک بڑی اہم جو اعتراض اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کمپٹیشن کمیشن کی یہ جورسڈکشن ہی نہیں ہے، اور آئینی طور پر کمپٹیشن کمیشن یہ کام نہیں کر سکتا جو وہ کر رہے ہیں. یہ اعتراض کس بیسس پہ؟ یہ اس بیسس پر کہ آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ فیڈرل لیول پر ایک ایسا قانون بنایا جا سکتا ہے جو کہ صوبوں کے مابین جو کامرس ٹریڈ ہو رہی ہے، اس میں جو مسائل ہیں اور جو کمپٹیشن سے متعلقہ ایشوز ہیں، ان کو تو وہ دیکھ سکتا ہے. لیکن کمپٹیشن کمیشن صوبے کے اندر ہونے والا کام انڈسٹریل نہیں، لیکن آئین اجارہ داری یا منوپلی کی تو اجازت نہیں دیتا کسی بھی شکل میں. نہیں، بالکل نہیں دیتا، اس کے بالکل نہیں اس کے دیتا. علاوہ آپ شاید صحیح کہہ رہے ہوں گے، وہ تو خیر عدالت فیصلہ کرے گی، مگر اسی بیسس کے اوپر، انٹر پروونشل ٹریڈ کے بیسس کے اوپر یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایجنسیز جو چل رہی ہیں، جی بالکل چل رہی ہیں، اور یورپین کمیونٹی کی بلکہ اتنے سارے ملک ہیں، اور ان کا ایک وہ کمیشن ہے جو کام کر رہا ہے. تو یہ اس کے اندر مطلب یہ کہ آبجیکشن تو بہت سارے ہو جاتے ہیں عدالتوں میں، عدالت سے اسٹے لے لیتے ہیں اور وہ چیز آ پے نہیں ہوتے، ریکور نہیں ہوتے. پھر وہ ریکور نہیں ہوتا، وہ ریکوری رک وہ جاتی تو سر عرض کروں میں آپ کو جب stay کہ میں عرض کروں کہ جب ایک فائن کوئی بھی لگائے، وہ تو جب عدالتوں میں چیز پھنس جاتی ہے تو 15-20 سال تو کہیں نہیں گئے نا. لیکن اصل چیز وہ نہیں ہے. رانگ، جو پہلے ہی والا ایکٹ تھا یا آرڈیننس تھا، اس میں سپریم کورٹ کے پاس اپیل تھی، جس سے یہ معاملہ بہت حد تک سمجھ جاتا تھا. اب تو ہائی کورٹ کو اختیار بعد میں ملا. نہیں، ہائی کورٹ کا پھر ہٹ گیا، ہائی کورٹ اب نہیں ہے. کمیشن سے اب اپیل ہے ٹریبیونل کو، اور ٹریبیونل سے ہے سپریم کورٹ کو. وہ ٹریبیونل ابھی تک گورنمنٹ نے مقرر نہیں کیا. حالانکہ نہیں، میں یہ صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ امریکہ میں اور باقی جگہوں پر جہاں پر
इंटर प्रोविंशियल या इंटर स्टेट कॉमर्स होती है, उस पर तो फेडरल लेजिस्लेशन जो है वो लागू होती है और उस पर वो काम भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो स्टेट के अंदर जो ट्रेड है और जो बिजनेसेस चल रहे हैं उस पर वो फेडरल बॉडीज एक्ट नहीं करती। इसमें वो शर्मन एक्ट जो है जिसका आप हवाला दे रहे थे वो मेरा ख्याल है इसमें रेलेवेंट होगा, लेकिन उस डिटेल में हम जाने की जरूरत नहीं है। अब बात ये है चूंकि ये जो इदारे हैं, रेगुलेटरी बॉडीज हैं, ये अवाम के मुफाद के लिए काम करती हैं, तो कंपटीशन कमीशन में भी जो इसके कानून में जो सुकम है वो उनको दूर करने होंगे। तो सुकम क्या है? मसलन एक तो ये सॉर्ट आउट करना होगा हमें लीगल लेवल पर, कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर, कि कंपटीशन कमीशन की जुरिस्डिक्शन क्या हो सकती है आईनी तौर पर। ये बड़ा अहम मामला है, इसको हम ऐसे ही रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि अब 18वीं तरमीम के बाद तो सूबों की खुद मुख्तारी और भी बढ़ गई है और यकीनन फेडरल बॉडीज की जुरिस्डिक्शन को वो चैलेंज करेंगे, सूबे बजाते खुद भी वो चैलेंज चैलेंज करेंगे। तो जरूर करेंगे सर, मगर वो चैलेंजेस तो आते रहेंगे, बल्कि ये अब जो कानूनी अमेंडमेंट्स भी कर लेंगे टू कंप्लाई, जो आप कह रहे हैं ना, जो उसके साथ फिर भी कुछ चैलेंज हसन साहब, तो यहाँ के चैलेंज की तो ऐसी कोई बात नहीं है, चैलेंज तो होगा। जी। सवाल तो ये है कि इसी कानून के तहत 22 इंडिपेंडेंट मुल्क असल काम कर रहे हैं। 22 इंडिपेंडेंट मुल्क बदनीयत हैं और आपस में मिले हुए हैं, इनके गट्स जोड़ हैं। ये जो है कंपटीशन कमीशन, इसका एक लाइन में बयान करें, एक सत्र में बयान कीजिए आप कि ये जो पंक्चर लगा रहा है ये भी समझ सके कि है क्या ये। इसका बेसिक मतलब ये है कि जो इस्तेसाल होता है बिजनेस, एक बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कंज्यूमर, आम आदमी सारे, इसको बंद किया जाए और मुसाबकत मतलब कंपटीशन जो है जेन्युइन कंपटीशन, फिर ये नहीं हसन साहब, उसकी मिसाल आप यूं ले लेना कि जैसे इन्होंने जब सीमेंट के खिलाफ किया ना, तो तमाम सीमेंट कंपनियों ने आपस में गठजोड़ कर लिया कि एक दिन में सीमेंट की बोरी की प्राइस जो है वो 60 रुपए बढ़ गई। तो इन्होंने उसके खिलाफ जब एक्शन लिया तो फिर उन्होंने पूरा हिसाब किताब लगाया कि इससे इन्होंने इतने अरब रुपए का नाजायज मुनाफा लिया। अच्छा, उससे फिर महंगाई कम होती है और यही कुछ रिपीट हुआ, फिर इसका मतलब है शुगर में नहीं हो सका ना। शुगर के केस में हमारा जो फैसला था, जब मैं था वहां पे, तो उसको हमें हाई कोर्ट में उसको लॉन्च करना पड़ा, ताकि हाई कोर्ट ने हमें कहा था कि आप सुन लें, यानी वारदात मिलती जुलती है, केस आप मिल लें, सुन लें आप, मगर उसका फैसला अनाउंस न करें, कि जो भी आपकी प्रोसीडिंग्स होंगी वो आप हमें आके दे दें। तो हमने सारे सुन के जो हमारा जो शुगर भी और फैसला इसके था अलावा वो वो हाई कोर्ट में जमा कर दिया। अब उनके ऊपर है वो बैंक्स भी, बैंक्स भी। अच्छा हसन साहब, ये बात मुझे बताएं आप। मैं आपको फाइन भी नहीं हो सकता ना। नहीं, मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये फाइन की कलेक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो नेमिंग एंड शेमिंग जो होती है ना, और जो फाइन की नौयत के साथ इसका बड़ा जोर है। अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास वो इंटेग्रिटी है और वो मॉरल हाई ग्राउंड है और उससे वो देता है अपना फैसला और कहता है कि आपने ये गलत काम, लेकिन आप चोर हैं। और आपके ऊपर मैं इतना लगाता हूँ 1 अरब का जो जुर्माना, उसका बड़ा असर है। और ये नहीं तो ये क्यों इसके ऊपर फिक्रमंद है, ये क्यों इतनी कोशिश की है उन्होंने, जब मेरे फ्यू मंथ्स थे मेरे, जब रह गए थे कुछ महीने, कि हमारे फैसले ना आए। उनका कोशिश ये थी कि हमारा फैसला बाहर ना आए, ये और कुछ नहीं। ओके, अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है असद साहब, जो सेक्शन 10 है ना कंपटीशन कमीशन एक्ट का, उसमें वो जो एडवर्टाइजमेंट होती है ना मुख्तलिफ किस्मों के जरिए, जो आप लोगों को वो इंसाइट करते हैं चीजें खरीदने के लिए, डिसेप्टिव या मार्केटिंग जिसको आप कहते हैं, उसके खिलाफ भी वो सेक्शन जो है वो काम करता है। सेक्शन 10। अच्छा, हाँ, सेक्शन 10। लेकिन क्या ये सेक्शन 10 कुछ ऐसी एडवर्टाइजमेंट को जो गैर अखलाकी भी हो, क्या उसके दायरा कार में वो भी आती है जो मल्टीनेशनल कंपनी की दूसरी करती है? सॉरी, कानून में गैर अखलाकी तो एक ऐसी चीज है, वो कानून के तहत उसको काबू करना बड़ा मुश्किल काम है, और कंपटीशन कमीशन का तो बिल्कुल मैं आपको एक बात अर्ज करूं यहाँ, ये गैर अखलाकी का लफ्ज जो आपने इस्तेमाल किया है, मैं इनके साथ ज्यादा एग्री करूंगा, क्योंकि ये जो दुनिया है ना जिसमें हम जिंदा हैं, ये अखलाकियात पे चल नहीं रही। कंपल्सिव बाइंग एक टर्म है, आप मुझे वो चीज खरीदने पे मजबूर कर देते हो थ्रू मीडिया, थ्रू सो मेनी अदर गिमिक्स एंड ट्रिक्स, जो बेसिकली मेरी जरूरत नहीं है, आप उसको मेरी जरूरत बना देते हो। कंपल्सिंग बाइंग कह रहे हैं, जो मार्केटिंग की जो आप बात कर रहे हैं, इसकी वजह से तो हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बड़ी इंक्रीज की है। हाँ, ये बात दुरुस्त है। ना, आप इस वक्त जो दरमियाने
लेवल का आदमी पाकिस्तान दरमियाने लेवल की वो मिस्र के फिरौन से बेहतर रहता है। उस वक्त उस वक्त फिरौन जिस तरीके से रहता नहीं, था नहीं, नहीं, उसके फिर पास अगर टिश्यू आप पेपर नहीं था। फिर अगर आप उस तरफ जाएं नहीं, तो उस्ताद मैं सिर्फ एक मोहतरम, point अगर of आप view दे नहीं रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ point of बिल्कुल view बड़ा दे रहा हूं। खूबसूरत है, फिर लेकिन फिर आप मिसाल इंप्रूव कर लें। फिरौन से तो मिडिल क्लास का बंदा नहीं, हमारा पोरेस्ट ऑफ द पोर वो पक्की सड़क इस्तेमाल कर रहा है, वो बिजली इस्तेमाल कर रहा है, वो टीवी इस्तेमाल कर रहा है, वो अगर आप उस तरफ आए तो आग इस्तेमाल कर रहा है। गैस, अब गैस, मिर्जा गालिब नहीं, मैं आग की बात नहीं, लेकिन फिरौन के पास जो इख्तियार थे ना, नहीं, नहीं, 2-2 नहीं, हजार बंदे इख्तियार- मरवा देने इख्तियार का, नहीं, वो तो नहीं आप ना उस नहीं, तरफ। आप नहीं, कंफर्ट उसको देखें। क्या करनी, लिविंग स्टैंडर्ड की बात हो रही है। वो आम जो रहन नहीं, सहन नहीं, की बात कर रहे मैं हैं मेरा कि- ख्याल है उस लिविंग स्टैंडर्ड को तरजीह दूंगा जो वो उसके पास। क्या बात है, आप फिरौन बनना पसंद करें? बुनियादी तौर पे मैंने आपके जान अंदर के लिए ये कहा। नहीं, और बात हो रही है। देखें, बात सुने, गालिब जैसा जीनियस, उसने जब मैच बॉक्स माचिस देखी ना तो वो नींद पागल हो गया था। उसने कहा ये कैसी कौम है जो जेब में आग डाले फिर रही है। हमारे मुहावरा है, आग लैन आई तो घर वाली बन बैठी। हाँ, क्योंकि आग होती नहीं थी। वो 100-100, 500, 1000 घरों में आग नहीं होती थी। ये कल की बातें हैं, ठीक है ना? तो उस एतबार से तो ठीक है, लेकिन बहरहाल ये दुनिया point- अखलाकियात लेकिन ये जो आपने पहले कारोबार बात की ना, कारोबार की दुनिया अखलाकियात पे नहीं वो ये ठीक है, जो लेकिन शायद कुछ इश्तिहार reference ऐसे भी हैं जो का आपके इल्म में हैं, जो चल रहे हैं इस वक्त टीवी चैनल्स पर, जो अखलाकियात के दायरे से काफी बाहर आप अनएथिकल और डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस की बात जी, कर रहे हैं, यानी इश्तिहार इस तरह से देना जैसे काले रंग को गोरा करने की क्रीमें जो हैं 100% उनके खुशकी इश्तिहारात खत्म। हैं। तो ये इस पर कंपटीशन कमीशन का जो सेक्शन 10 है वो मेरा ख्याल है इस पर एक्शन ले सकता है। साथ ही साथ पंजाब प्रोविंशियल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वो जो है। हाँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ना, लेकिन लोगों को उसका भी पता नहीं है। कमीशन को जी, definitely। कॉम्पिटिशन कमीशन को ये नहीं कर, जो मार्केटिंग हाइप है उसके अंदर हम नहीं मुदाखलत कर सकते। अगर कोई मिसलीडिंग है या डिसेप्टिव है या उसमें कोई गलत बात की है, उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। लेकिन इसमें जो गैर अखलाकी मैंने बात की, क्या पैमरा का इख्तियार है इसमें? किस इदारे का फिर इख्तियार ये तो होगा? इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री होगी। नहीं, जो जिस इश्तिहार की तरफ मैं आपको इशारा कर रहा हूँ, जो गैर अखलाकी इश्तिहार चल रहे हैं, हालांकि आपके लिए में भी हैं, बेशुमार है ना, इतना मुबालगा है। तो किस इदारे का इतना इख्तियार है? मुबालगा है। अगर कंपटीशन कमीशन का नहीं तो क्या पैमरा का है या कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट का है? किसका है फिर? नहीं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन वालों का तो उस पर इख्तियार नहीं नहीं है। है। कैमरा भी नहीं है। के पास भी शायद वो पावर्स नहीं है। किसके पास है फिर? लेकिन कोड ऑफ कॉन्डक्ट कोई बने और कोई कवानीन इस तरफ से बने जिस पर जो कि उस पर हाथ डाल सकें, जैसे कि यूरोपीय ममालिक में कंप्लेंट्स यानी अथॉरिटीज इस वक्त हैं आपका जो मतलब है कि कानून कोई नहीं है। कोई नहीं है, वरना इनके लिए सेंसर बनाए। ये जो बात आप कर रहे हैं ना कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन, वो हम सारे यहाँ बैठे हैं, अभी एक जैकेट पहन के आ जाए तो कहानी खत्म है। प्रोटेक्शन नाम की तो चीज ही कोई नहीं। आप आगे बड़ी बारीक बीनी में जाके, ये तो जब एक सोसाइटी एक खास लेवल पे नहीं चली जाती ये इसकी भी जरूरत Phases रहती है, इन चीजों की भी जरूरत रहती है ना। जरूरत तो फिर बहुत सारी चीजों की है, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है जैसे एज इफ वी आर टॉइंग विद ड्रीम्स। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 3-4 साल के अरसे में जब से ये कंपटीशन कमीशन बना है, बड़ा जबरदस्त काम हुआ है, बहुत आला किस्म का काम हुआ है, और जो इनिशिएटिव्स लिए हैं खास तौर पे वो मसाइल हैं, कानूनी और आईनी मसाइल जरूर हैं, लेकिन मसलन मैं रिसेंटली अभी इंडिया गया था तो वहां पर लोगों ने पाकिस्तान की कंपटीशन कमीशन की तारीफ की, और बल्कि एक साहब जो बहुत बड़ा नाम है वहां पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के हवाले से जाने जाते हैं, प्रदीप एस मेहता, उन्होंने मुझे कहा कि वी हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम द पाकिस्तान कंपटीशन कमीशन। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इंडिया में किसी पाकिस्तानी इदारे के बारे में इस तरह से तारीफ की जा रही है, हालांकि उनका बड़ी encouraging कंपटीशन एक्ट है और वहां पर भी काम हो रहा है, डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस नहीं है वहाँ पे। by the अच्छा, एक सॉरी, आप दोबारा आपसे मैं एक बात पूछूंगा, जो आपने उसकी बात की ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, वो एक्ट मैंने पढ़ा है, वैसे बिल्कुल वो सादा है और एक आम बंदा भी उससे फायदा उठा सकता है। जी हाँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हो रहा है वो ये है कि जो कंज्यूमर जो कोर्ट्स हैं वो उसको कॉम्प्लिकेटेड बना रही हैं, यानी कि आप उसी तरह कोर्ट प्रोसीडिंग्स जाएं वो और सारा वो वकील करें, और हालांकि मेरे ख्याल से इस तरह होना नहीं चाहिए। अच्छा, नहीं, सिर्फ एक आम ये बंदे- मुझे किसी को ब्रीफ करेंगे, इसका मतलब है कि सारे जा सकते तीन हैं, की हाँ। बाकायदा अदालत अदालत है, है। एंड इफ यू हैव अ प्रॉब्लम यू कैन गो टू आप एक सादा कागज पर लिखें बगैर किसी फीस के, और आप बगैर उस किसी अदालत में फीस के, जाएं, दावा करें, और वो आप बुला लेते हैं उनको कि जी आप बताएं ये आपने क्यों झूठी गारंटी दी, इसका वारंटी मतलब दी। है कि लोगों में अभी अवेयरनेस नहीं है, वरना ये तो बिल्कुल। कदम कदम पे यही तो मैं कह रहा हूँ, कानून मौजूद है। करोड़ों टन रद्दी इकट्ठी हो जाए उनके दफ्तरों में एक हफ्ते के अंदर अंदर। हाँ, और वो अदालतें बड़ी लेकिन जल्दी- सारिफ का भी तो हाल में वही बात है ना, प्रॉब्लम ये है कि वो पता नहीं लगता कि ये ढेरी किस चीज की है। आप हाथ मारो, मक्खियां उड़ेंगी, फिर आपको पता चलेगा नीचे खजूरें हैं, और सारे वो खा भी लेगा। तो प्रॉब्लम
یہ نہیں کہ اتنا سو مچ سو کہ آپ بھی بلکہ مجھے بتائیں گے اس بارے میں کہ اگر آپ کو کوئی رسید بھی نہیں دیتا نا تو یہ بھی انلیگل ہے, یہ بھی کنزیومر پروٹیکشن جی بالکل, یہ پنجاب باؤنڈ ہے آپ کو. جی بالکل, اور پنجاب میں بھی ہے, اسلام آباد اور خیبر پختونخوا وہاں پر بھی ہے قانون. امپلیمنٹ پنجاب میں ذرا بہتر ہوا ہے, آئی ایم ناٹ شیور کہ خیبر پختونخوا میں اس کا لیکن کیا status- عدالتوں نے اس کو کمپلیکیٹ کیوں کر جی دیا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. لاہور میں جو مثلا کنزیومر پروٹیکشن کورٹ ہے, میں وہاں پر پیش بھی ہوتا ہوں, اور قانون یہ کہتا ہے کہ 6 مہینے میں ایک کیس کا فیصلہ ہونا ہے. وہ 6 مہینے میں ہو نہیں ہو رہا وہ, اور ڈیلے بھی ہو رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ ججز جو ہیں نہیں, وہاں اس کی پر کوئی سزا نہیں ہے, کوئی پینلٹی نہیں ہے اس کی کہ بھی اگر تمہیں دیا ہوا ہے, ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ تم نے 6 مہینے کے اندر اندر فیصلہ کرنا ہے, نہیں کر رہا ہے تو اس کا کوئی جی اس کی جواب طلبی تو ہونی چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی میکنزمز ہونے چاہیے, لیکن جیسا کہ ہمارے ہر ادارے میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, تو وہاں پر رویہ ہے. یہ کمپٹیشن کمیشن کا مطلب ایکٹ کی بات, کمپٹیشن ایکٹ کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ 1 مہینے کے اندر اندر کمپٹیشن ایپلیٹ ٹریبیونل قائم کر دے گی گورنمنٹ. اب 4-5 مہینے تو ہو گئے ہیں, کمپٹیشن ایکٹ ابھی تک نہیں. بس یہی ہے نا, جب نام ہوگا نہ فائن کلیکٹ ہوں گے نہ کچھ ہوگا. ویسے یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہوتی ہیں نا حسن صاحب, میں ان کے بارے میں میری رائے ہے کہ ویسے تو یہ شہر سجا بھی دیتی ہیں, بڑی بڑی ہورڈنگز اور بڑا خوبصورت کر دیتی ہیں, کچھ پارک وغیرہ بھی بنا دیتی ہیں, لیکن یہ قانون کی جو پاسداری ہے نا وہ بظاہر کرتی نظر آتی ہے لیکن کرتی نہیں ہے. اور بات ہوتی جہاں کرپشن کا یہ لیول ہو کہ اوپر سے لے کے نیچے تک جدھر آپ ہاتھ رکھو وہ کرپٹ ہے, ٹھیک ہے, اربوں خربوں روپے کے اسکینڈلز ہیں. حج جیسا معاملہ عجیب و غریب, ایسی کرپٹ سوسائٹی میں اتنی دولت مند ملٹی نیشنلز, ان کے لیے ان لوگوں کو خریدنا کوئی ایکسیپشنز اس طرح کے, میں تو فرشتہ سیرت اس سے کم نہیں. میں جنرلی اس ملک میں تو بہت بڑا یہ سرپرائز ہے کسی آدمی کا اپ رائٹ ہونا اور اس کا اتنا اس کا کریڈیبلٹی کا یہ لیول ہونا. تو ملٹی نیشنلز کے لیے کیا پرابلم ہے, قیمت ہی لگانی ہے نا, ان سے زیادہ پیسہ جس کے پاس. اسد صاحب ایک اور بات مجھے بتائیے گا یہاں پہ, آپ کے تو ظاہر ہے آپ جیسے آدمی کے خلاف نہیں ہوگی تو میرے خلاف ہوں گے. ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کہتے ہیں, یہ کیا ان کمپنیز پہ بائنڈنگ ہوتی ہے یا یہ والنٹریلی ہوتی ہے؟ یہ تو والنٹری کے علاوہ وکیل صاحب میں آپ کو میں ایک چیز بتاؤں, یہ جو سوشل کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی جس کی آپ نے بات کی نا, یہ اس کے بارے بڑا کیئرفل ہونا ہے تاکہ کمپنی کو اپنے مینڈیٹ سے باہر جا نہیں سکتا, اور کمپنی کین بہیو لائک اے گڈ سٹیزن. اس حد تک کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ٹھیک ہے, مگر جہاں اس سے آگے نکل جاتی ہے پرابلم ہو جاتی ہے. میں بتاؤں جب میں چیئرمین ACCP تھا, بیوٹیفل, یہ بھی تجاوز والی انکروچمنٹ والی بات ہے نا, آپ اپنی ہر انکروچمنٹ والی بات آپ کو ہر تجاوزات کا کام مکروہ ہے. جب میں چیئرمین تھا سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کا, تو ایک لال پور کی کمپنی, نام نہیں میں لوں گا, اس نے اپنا آدھے سے زیادہ پروفٹ ایک ہاسپٹل کو ڈونیٹ کر دیا جو ان کا اپنا ہاسپٹل تھا, مطلب اونرز کا اچھا اپنا. ٹھیک ہے, تو اب وہ میرے پاس جب وہ کیس آیا تو میں نے تو ان کو فیصلہ دے دیا ہم نے کہ آپ واپس کریں, ہاسپٹل واپس کریں پیسہ. حالانکہ سارے وہ جی بڑا اچھا کام یہ وہ واپس کریں, آپ ڈیویڈنڈ ڈکلیئر کریں, وہ ڈیویڈنڈ جو آپ کو ملے گا وہ آپ دیں ہاسپٹل. بالکل ٹھیک ہے, یہ کیمرہ ہولڈر کو بھی تو بالکل ٹھیک. تو یہ بڑی مقدس اور مہذب قسم کی بدماشی ہے نا. ہو رہا ہے. یہ اگیتھا کرسٹی کی کتابیں تو پڑھی ہوں گی آپ نے. جی بالکل, وہ جو مرڈرر ہوتا ہے وہ سب سے بڑا فیلنتھراپسٹ ہوتا ہے. بالکل, ہماری تو سوسائٹی پوری اس پہ بیس. جی مجھے اجازت, بہت شکریہ خالد صاحب, آپ جانے, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو, خدا حافظ. چلے گو ہلکی پھلکی بات. ہلکی پھلکی بات ہے کہ دیکھیں نشو بیگم آئی ہمارے السلام علیکم. وعلیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ خیریت؟ الحمدللہ. اور آپ کو پتہ ہی ہوگا بلکہ سے معاملہ یکدم بہت آگے ہے نا, آپ بھی یو ٹرن لے گئے, اتنا زبردست قسم کا ہے. اصل میں پچھلے دنوں وہ گفتگو کے بعد محمد علی صاحب کی برسی جو گزری نا, اور ابھی چند روز پہلے ہی, اور انہوں نے ان کے ساتھ, ان کا تو غالباً کیریئر ہی علی صاحب کے ساتھ آپ شروع کی ہوا پہلی فلم تھی نا بازی میں, دیٹ واز مائی ڈیبیو فلم. ہے نا, ہاں جی, بازی. اس میں اور کون علی صاحب تھے اور ندیم تھے. ندیم, اچھا, اور وہ تو آپ کا اقبال پیر شہزاد صاحب نے بنائی تھی. اقبال شہزاد صاحب نے بنائی تھی. آپ کا پیر کس کے ساتھ تھا؟ دونوں کے ساتھ تھا, جیسا کہ ہوتا تھا ہماری فلم انڈسٹری میں. جب اچھی فلمیں بنتی تھی فلم انڈسٹری زندہ تھی. اتنے بڑے سٹار کے ساتھ پہلی فلم کی, جی. سو آپ کو کیسا لگا ان کے ساتھ, یعنی کہ وہ ایکسائٹمنٹ تھی آپ کو زیادہ یا بہت گھبراہٹ خاص طور پہ علی صاحب کے حوالے سے؟ ایکچولی اسکول گرل سے ایک دم
हीरोइन आ जाना किसी 2 टॉप स्टार सुपरस्टार्स के साथ, जो कि जिनकी तस्वीरें बुक्स में रखना उस वक्त का लड़कियों का काम था, और मूवीज देखना और उनका फैन होना, तो एकदम बिल्कुल मुझे ऐसे इट वाज लाइक ए ड्रीम। तो मुझे यकीन नहीं आता था कि ये सच है, वाकई मैं काम कर रही हूँ। तो नदीम, मोहम्मद अली, दे बोथ वर वेरी कोऑपरेटिव। बड़ा उन्होंने मुझे फ्रैंक किया। पहले दिन तो अली भाई ने क्वाइट बोला, उनका एक खास स्टाइल था, क्वाइट, फुल फोर्स से। तो उन्होंने क्वाइट बोला, ट्रेन गिर गई। उसके बाद उन्होंने मुझे प्यार किया और कहा, बेटे देखो ये काम है, तुम्हें डरना नहीं। तुम नहीं, एक सेकंड, आप उनके साथ हीरोइन आ रही थी ना? उनके साथ हीरोइन आ रही बेटी थी, का रोल वेरी था स्ट्रेंथ। नहीं, वो अली भाई का तकिया कलाम था, चंदा अली भाई मुन्ना का बेटा। नहीं, एक ही बात तकिया हुई। नॉट ओनली तकिया कलाम, वो उसको समझते भी थे, बेटी ही समझते थे। जेबा ये भाभी क्या का- बात हुई? जी, ये क्या बात हुई हसन साहब? ये पहले भी मुझे ऐसा तो नहीं क्वेश्चन हजम हुआ है। नहीं, 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 ये वाकई वो शख्स ये इस कितना वक्त ही आप अजीम बाकायदा था। बच्चे गाना नहीं, ये तो इस तरह ना, ये तो कोई बात नहीं ना है। अब आप उस चीज को डिफेंड कर रहे हैं जो कि मतलब मैं आपको indefensible है। समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करें। आप बेसिकली ज़हीन हैं। आप अली साहब को जानते अगर नहीं। दयानतदारी से आप समझना चाहेंगे इस बात समझ मैं में तो यार बड़ी जानकारी से समझना चाह रहा हूँ। निशो और मोहम्मद अली, ये 2 इंडिविजुअल्स एक लिखे हुए ख्याली तस्वुराती कैरेक्टर को परफॉर्म कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, दैट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। तो ऐसा बहुत दफा हुआ है कि कुछ फिल्मों में मैं उनकी हीरोइन होती थी और कुछ में उनकी बहन और बेटी का रोल भी अच्छा, किया है। हाँ, ये भी होता है। स्टैंडर्ड है। जी। तो लेकिन अली भाई का सबके साथ मुशफ़िकाना रवैया था, सब हीरोइंस के साथ सिवाय ज़ेबा भाभी के। बहुत ज्यादा वो बच्चों की तरह वो उनको भी था। तो ज्यादा कोऑपरेटिव कौन से लगे आपको, मोहम्मद अली साहब या नदीम साहब? नदीम अपनी जात में मगन रहते थे। अच्छा। और अब बहुत वो यही कोशिश करते थे कि काम की हद तक बात करनी। तो अली भाई इस तरह बच्चों की तरह ट्रीट करते थे, और जिसकी वजह से मैं एनकरेजमेंट हुई और मैं काम करने के काबिल हुई। अच्छा, अभी आपने उनकी कहा पर्सनैलिटी बड़ी जबरदस्त थी और वो सारा ऊंचे लंबे और ये वो बहुत handsome आदमी। हाँ, लेकिन उनकी कोई Undoubtedly he was very बॉयश लुक handsome. नहीं रही कभी भी। जी, बॉयश लुक नहीं रही कभी उनकी। वॉइस लुक जी वो हाँ वेरी स्ट्रेंज के या तो वो लेट आए या फिर उनका नहीं, उनका लेट नहीं आए। उनका और वहीद मुराद साहब का एज ग्रुप नदीम का मिलता जुलता ही है, लेकिन उनकी जो था ना फिजिक, फिजिक हाँ, चेहरा, कद काठ, ये कद वो काठ, सारा, हाँ। बाल उनके बहुत जल्दी चुके। आप मतलब उनकी उनकी भी और आईना वगैरह बिलीव इट कि हाँ, हमारा ना, भी देखिए नदीम, मोहम्मद अली, शाहिद, इन लोगों के साथ गुलाम मोहिउद्दीन, इनके साथ हम लोग फ्रैंक होते थे, हंसते थे, मतलब विद इन लिमिट्स हमारे एक फ्रैंकनेस थी जैसे कुलीग्स में होती है। लेकिन अली भाई की जो पर्सनालिटी थी, उनका वाकई एहतराम करने को ही दिल चाहता था। वैसे ये बात आप माने कि उस जमाने में हीरो आना भी आसान काम था। आपका वजन भी बड़ा हुआ खैर है, आपके बाल भी नहीं है तो नहीं, खैर नहीं, है। ऐसी बात आजकल तो मेरा मतलब है कि आजकल तो तस्वुर ही नहीं ना इन बातों का। आप नहीं, बॉडी मैं आपको बता आजकल दूं। आसान है, हर चप्पू चमाट आ जाता माने है। या ना माने, बात ये ठीक है। आप खैर है। लोग अभी देखेंगे। जो फैसिलिटीज हैं मशीन मैकेनिकल और दूसरी और बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, वो उस वक्त मुहैया नहीं थी, उस वक्त नहीं अवेलेबल थी। उस वक्त जेन्युइन काम होता था। आपने इनमें और से किसी को इंतहाई- रेल देखें में देखें देखा है? निशो साहबा, बात जी, जी। ये है कि वो उस जमाने में तो डांस भी ना आता हो तो खैर है। आजकल तो नहीं, आपको नहीं, प्रॉपर नहीं। डांस नहीं अगर आता, ना आप हीरो बन सकते ना हीरोइन बन सकते। नहीं, ठीक है ना? मैं एक दरख्त के पीछे खड़े हो गए, पूरा गाना पिक्चराइज हो गया। अल्लाह डिफरेंट खैर कैटेगरी होती थी। ये हीरोइन कसूर की यासर अलग, कर रही है, उम्र का कसूर है। हीरोइन जो होती है उसका डांसर होना जरूरी नहीं था। अब डांसर हीरोइन बन जाती है और डांसर और हीरोइन में कोई खास फर्क नहीं। अब तो मतलब they are नहीं, entertained. वो ये कहना चाह रहे हैं कि अब तो हीरो भी डांस करता है, तो कैसे? और बड़ा मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। 45 साल की हीरोइन भी मैंने देखी उस जमाने में। जी जी। हाँ, तीरती थी। अब तो खैर अब 25 भी- के बाद वैसे ही हीरोइन मेरी बनना बात हो। सुने, उस वक्त जो थे ना कॉस्मेटिक फैसिलिटीज वो बहुत कम थी। बहुत कम हीरोइंस जो है वो नेचुरल पे ही बिलीव करती थी। वहाँ ये इंजेक्शन वगैरह और सर्जरी और हाँ, cosmetic botox surgery, वगैरह। अच्छा, वैसे मैंने एक फिल्म देखी ये दिलीप चीजें नहीं कुमार थी। और वहीदा रहमान हाँ, की, मेरा आप ख्याल है बताएं। उसमें।
मतलब वहीदा रहमान बस बाकायदा बुजुर्ग खातून के तौर पे हीरोइन के तौर पे उन्होंने इस फिल्म में काम किया। बहुत बच्चे हैं ना, पता और कौन नहीं किस उस एज- वक्त भी वो जो फिल्म मैंने देखी, किस एज, कौन सी फिल्म है, नाम लें। फिल्म का नाम गाइड गालिबन देखी आदमी था शायद। आज आपका टेस्ट मुझे बड़ा ही नहीं ये आप आपके दलीप कुमार की और वहीदा रहमान की फिल्म है और वो मैंने कहीं चलते चलते देख ली। कुमार बहुत और सारी- आप कह रहे हैं वहीदा टेस्ट। रहमान का ये वो लोग हैं जिनका नाम लेने से पहले बंदे को बकायदा गुस्ल करना चाहिए। ये इतने बड़े लोग देखिए हैं। ना, अब ये अब बाल आ रही कि आप हद कर देते हैं। वो जान के भी मतलब वहीदा रहमान उस वक्त कोई तकरीबन 47-48 साल की थी। अच्छा। जो गुस्ल वाजिब हो जाता है। नहीं ये बहुत बड़े लोग पहले, हैं। अच्छा मैंने कहा बहुत शायद- नहीं बहुत बड़े लोग हैं। इनका तो Undoubtedly, एहतराम, बिल्कुल, अगर हम ये इदारे performing हैं। art के हवाले से वहीदा देखें रहमान- तो देवर वहीदा रहमान तो ऐसी खातून थी कि गुरुदत्त जैसे बंदे नहीं, को वो खुदकुशी बहुत अच्छी खातून थी, खुदकुशी पर तक ले गई। 47 साल की उम्र से हीरोइन आई ना, नहीं मैं- नहीं यार, नहीं पता नहीं आप क्या देखते रहे, अच्छा, नहीं, किस आप- मूड में देखते रहे। अच्छा निशो साहब ये नहीं, बताएं, आपको इस वक्त की हीरोइंस की उम्र का पता नहीं चलता। मैंने बताया ना कुछ कॉस्मेटिक फैसिलिटीज हैं और बहुत ज्यादा। तो नहीं, बता वो दें इस आप वजह से कितनी चलता है कितनी कि हम उम्र उम्र- है? यहाँ पे लाइन्स, स्माइल लाइन्स हैं, बोटेक्स लगा लें, फेस स्ट्रेच करवा लें, लिप्स मुझे बड़े बाकियों करवा का तो लें, नहीं तब पता। ये सब नेचुरल चीज था। It was all बाकियों का natural. तो मुझे नहीं पता। रीमा आई थिंक इज 40+ फॉर श्योर। नहीं मैं अभी की देखें, आप क्या नहीं? पर्टिकुलर आज किसी आप का गलत नाम नहीं नहीं, ले। नहीं खुले क्या हुए हैं। क्या हुआ 89 में अच्छा। बुलंदी आई थी, 21 साल तो इस बात को हो गए, 22 साल ये आपको पता होगा हमसे हैं। और अगर उस वक्त वो 20 की भी हो तो पहले का 42 हो पूछे गए। हमसे। आप छोड़े ये इस बातों मेरी को। बात सुने, हाँ। ये किसी आपकी बात नहीं मैं कर रही, किसी आशिक की मायूसी की इंतहा है कि वो हीरोइन सुभान या अल्लाह, अपनी निश्चित महबूबा की क्या बात। उम्र को डिस्कस करे और कहे नहीं अब तो बड़ी हो गई हमने। रीमा शी लुक्स जस्ट लाइक एन अप्सा, ब्यूटीफुल क्यूट गर्ल। नहीं, पहले तो मैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन कर दूं हाँ, करें। कि कतन वो आप उन आशिकान में मेरा नाम शामिल ना करें। नहीं बंदा कभी मुजरिम भी कभी माना है। नहीं, नहीं।